السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اچھا، راجدھانی دی کہانی سفر کروں اسلام آباد دا تے نال نال تو کو دسوں کہ راجدھانی دے وچ کیا خبراں ہیں، کیا تھیندا پیا۔ موسم دا حال ابھی لا تو کہ اسلام آباد دے وچ موسم جڑا ہے دھوپ ہے، لیکن محکمہ موسمیات دی پیش گوئی ہے اج رات تو 2 ستمبر تک راولپنڈی اسلام آباد وچ بھی تے ملک دے کئی علاقوں دے وچ ایک واری ول موسلا دھار بارشیں دا امکان ہے۔ مونسون ای دفعہ شدت نال وسدا پے تے ای مونسون دی وجہ تو پاکستان دے وچ خاص طور تے پاکستان دا سب تو وڈا صوبہ پنجاب انجے ویلے شدید متاثر ہے۔ حال ابھی تو کیوں انت ہے فلڈ دے وچ کتھاں کیا صورتحال ہے، او دریاویں دی صورتحال کیا ہے، دریائے راوی دی وچ کیا تھیندا پیا، لاہور وچ کیا تھے، ول دریائے راوی اگوں سہیوال ہے، چکاڑا ہے، پاک پتن انہاں علاقیاں دے وچ جڑا ستلج کیا کرنا پیا، قصور، پاک پتن، بھاول نگر دے وچ، ول چناب جڑا ہے سیالکوٹ تو گھن حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین، گجرات، یہ سارے علاقے والگو چنیوٹ، جھنگ، فیصل آباد، ایون سرگودا، انہاں تمام علاقوں دے وچ انج ویلے فلڈ ہے اور فلڈ دی وجہ تو خلق خدا پریشان ہے۔ راوی سیلاب جڑا ہے لاہور دے اطراف دے علاقے زیر آب آ چکے ہیں، شفیق آباد، فروخ آباد، تھیم پارک، چوہم دے علاقے پانی داخل تھے، گھریں 2 تو 3 فٹ تک پانی جمع ہے۔ سیلاب دے پانی نال فصلاں تباہ تھی گئے، درخت ڈھہ گئے، نواحی علاقے تو شہریاں وڈی تعداد دے وچ نقل مکانی کیتی ہے تے این حوالے نال انتظامیہ، پولیس، ریسکیو 1122 تے محکمہ شہری دفاع سمیت ضلعی انتظامیہ بھی، اسسٹنٹ کمشنر، تحصیلدار وغیرہ سارے متحرک ہیں تے لوگوں کو محفوظ مقامات تے منتقل کرن دا عمل جاری ہے۔ چونکہ فلڈ بہت زیادہ ہے، پانی بہت زیادہ ہے، جتھا حکومت دی رسائی کوئی نہیں، اتھا مخلوق اپنی مدد آپ دے تحت نقل مکانی تے مجبور ہے۔ جیا موسیٰ، سعید پارک، شاہ پور تو شہری محفوظ مقامات تے منتقل تھینے پین، ٹریکٹر ٹرالیاں جب متھین وہ ٹریکٹر ٹرالیاں تے اپنا سامان لگی گئے، یا کوئی بس رہتی ہے، یا کوئی جیپ یا کار ہے، یا جنے کو جو بھی سواری دے اسباب میسر ہن انہوں کو مد نظر رکھ کے انہوں کو استعمال کر کے اپنا سامان کٹ کے گئے۔ سیلاب زدہ علاقے دے شاندرہ دے مقام تے انتہائی اترے درجے دا سیلاب ہے، جے ویلے پانی دا بہاؤ لگ بھگ 9 بجے دے قریب 2,20,000 کیوسک دے آس پاس ہا۔ جسر دے مقام تے پانی دا بہاؤ 1,00,000 کیوسک تو گھٹ گئے۔ راوی بلوکی دے مقام تے پانی دا بہاؤ 1,00,000 کیوسک تو ود گئے، کتھیں پانی وددا پے تے کتھیں گھٹدا پے۔ فلڈ دی سچویشن قائم و دائم ہے، جویں پانی اگوں وددا پے پچھلے علاقے دے وچ ظاہر ہے پانی اگوں تے ٹر وے سی تے پچھوں پانی دی جڑی رفتار ہے وہ تو ہے، لیکن پانی دی مقدار جڑی ہے وہ گھٹتی پئی ہے۔ فی الحال اگر ول بارش تھی گئی یا بھارت دی طرفوں ایک باری ول پانی کھول لیتا گیا تو ول ظاہر ہے اون رفتار نال مقدار بھی ودھن شروع تھی گئی سی۔ راوی دے پانی دے بہاؤ دی وجہ تو لاہور، شیخوپورہ، ننکانہ صاحب، اکاڑا، سہیوال الرٹ ہے۔ چنیوٹ انجے ویلے الرٹ ہے، چنیوٹ دے وچوں انجے ویلے جھنگ تے چنیوٹ مرکز ہیں، فوکس ہیں۔ وڈا ریلا جڑا ہے چنیوٹ دے وچ ہے دریائے چناب دا۔ دریائے ستلج دے وچ پانی دی سطح وچ بھی خطرناک اضافہ ہے۔ گنڈا پور سنگھالا دے مقام تے انتہائی اتلے درجے دا سیلاب برقرار ہے۔ پانی دا جڑا بہاؤ اتھا ریکارڈ کیتا گیا 2,61,000 کیوسک دے آس پاس۔
पाक पतन के मकाम ते हिफाजती बंद भी टुटे, पानी आबादियां दाखिल थे, मुतासरीन उतना भी महफूज मकामात ते मुंतकिल थे। कई देहात का बल्कि सैकड़ा देहात का राबता मुनक़ता है शाहरें तो, उतना भी लखां एकड़ रकबा जिहड़ा है दरियाए सतलुज वो कसूर होवे, वो भावल नगर होवे, वो पाकपतन होवे, वो अगों भावलपुर लोधरा इन्हां इलाकों के विच अलर्ट पानी वधदा पे आंदा पे अगों ते, उतना भी जू पानी अगों ते वधदा पे उवें उवें इंसानी आबादियां मुतासर थींदे पैन, जानवर मुतासर थींदे पैन। कई बंद टुटन भावल नगर दे विच भी, जिवें पाकपतन ने टुटनी में भावल नगर दे विच भी जिमीदारा बंद भी टुटन, लोगों ने अपनी हिफाजत के मद्देनज़र जिहड़े बंद खुद बनवाया वो भी टुट गए। रात लाहौर च इवें थे, रावी दे विच जिहड़ी पार्किंग सिटी का इलाका हा, उन्होंने वो भी दरिया के बन्ने के उत्ते किनारे के उत्ते उन्होंने भी करेना शरेना लई रखियन। एक बूढ़ी तो जूही इतला मिली तो बंद शंद बधे रह गए, लेकिन पानी की रफ्तार इतना ज़्यादा आई, पानी की मकदार इतनी ज़्यादा आई जो वो पानी दे अगों नहीं ठहर सके। पानी पार्क सिटी के कई ब्लॉक्स इंजे वेले अपनी घेर गिन चुके, लोग सारी रात उतों नकल मकानी करते रह गए, निकलते रह गए। चनोट भी दर्जना देहात जेर आब आ चुके हैं। जंग रोड से 25 फुट चौड़ा, जंग चनोट रोड से 25 फुट चौड़ा शगाफ भी पै गए। शहरी महफूज मकामात से मुंतकिल थींदे पैन। हाफजाबाद भी मुख्तलिफ देहात पानी मौजूद है। जलालपुर भट्टियां दा बहुत सारे जिहड़े शाहर हैं उन्हां तो राबता मुनक़ता थी कि ज़मीनी राबता कह नहीं। जंग पानी आबादियां दाखिल थे, लोग अपने घर महसूस थी गए, फसलां सैलाब की नज़र थी गए। इन्हां सूरत हाल दे विच अफसोसनाक गाल है कि 17 तो 20 अफराद जिहड़ा है वो जां बाग थी चुके मुकाम ने। 17 कल रात को PDMA दे DG जिहड़े हैं उन्होंने आखे कि 17 लोग जिहड़ा जां बाग हैं, जबकि चीफ सैकटरी का ख्याल रहा कि 12-13 लोगों की डेथ हुई है सैलाब दे विच। उन्हें यह भी आखे जो 11 लाख तो ज़ायद अफराद को काम ने महफूज मकामात पर मुंतकिल किए। दरियाए सतलुज सैलाब की वजह तो 361 देहात जेर आब आ गए। रावी सैलाब की वजह तो 80 तो वध देहात पानी के नर गए हैं। लाहौर ते कसूर के सैलाब नाल मुतासरा इलाके दे विच कॉलेज स्कूल बंद थी गए। 16 कॉलेज दे विच अज ते कल छुट्टी हो सी। शेखपुरा ते ननकाना साहब के कॉलेज भी शामिल हैं। मतलब अज कल तो मुराद अज जुम्मा, कल ठंड ठंडे वाल हालत तो वैसे छुट्टी हो। अगले 2-3 दिन मुतासरा इलाके दे विच स्कूल ते कॉलेज हैं वो भी बंद रह सकते। वज़ीर आज़म ते वज़ीर आला पंजाब कल दौरा किया रावी का। उन्होंने गानी किया, ये भी आख्या कि वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे पैन कि सैलाबज़दा लोगों की मदद की वजह जितना तक मुमकिन होवे। तमाम इदारे को भी अलर्ट कर दिया गया। तमाम उन्होंने आखिया कि जोड़े वसाइल मौजूद हैं वो सारे के सारे वसाइल असा सैलाबज़दगान दे रेस्क्यू ते रिलीफ वास्ते मुहैया कर दिसूँ। तो अज भी इम्कान है कि शहबाज शरीफ साहब सैलाबज़दा इलाके का दौरा करे सन। तो वज़ीर आला पंजाब के बारे भी ये इतला है कि वो भी शायद अज दौरा करें सैलाबज़दा इलाके का। पंजाब के कई इलाके खास तौर पर जंग चनोट जितना इंज वेले फोकस है पानी का जोर है उतना शायद दौरा होवे। कल उन्होंने गुफ्तगू दे विच मरियम नवाज साहबा ने यह भी आख्या कि सैलाब दे विच जिंदा जितना नुकसान है कोशिश करे सो उनका अजाला किया वजे। उन्हें वादा भी किए
انہیں آخیا جو سیلاب متاثرین کو کہیں صورت کلا نہ چھوڑیا ویسی پر وقت اقدامات نہ کریں دے تو سیلاب نال زیادہ تباہی آ ونیا 4 دہاکے دے وچ مونسون دا یہ سما طویل سلسلہ جڑا ہے وہ آیا کوئی نہیں. ہنگامی صورتحال دے وچ مختلف ادارے کو الرٹ کیتا گئے. متعلقہ ادارے ہیں جی ویلے فیلڈ چھن تے اپنی عوام دے مدد دے وچ پیش ہیں. انہاں ریسکیو اہلکاراں کو سول ڈیفینس دے اہلکاراں کو ضلعی انتظامیہ دے اہلکاراں کو شاباش بھی دیتی تے نال یہ بھی آخیا کہ انہاں تمام لوگاں کو اعزاز تے ایوارڈ بھی دس. یہ صورتحال سندھ دریا دے وچ بھی پانی سطح ظاہر بلند تھی نہیں پی ہے. پانی سارا اگو سندھ ونجنے سرائکی وسیب وچ ونجنے سرائکی وسیب وچ سمجھو داخل تھی چکے. جھنگ داخل ہے تو یہ مطلب سرائکی وسیب وچ داخل ہے. تو ہن سرائکی وسوں دا جتنے بھی لوگ ہیں انہیں کو چاہیے کہ وہ خاص طور پہ دریا دا جڑا بیٹ دا علاقہ ہے کچے دا علاقہ ہے وہ فوری طور دے چھوڑ دے. یہ نہ ہوئے کہ وہ نقصان چاہیں. یہ تھی راجدھانی دی کہانی. باقی حال ویرا خیر خبراں جڑے ہیں تو روز لیندے راسوں تے سیاست بھی چلتی راسی. لیکن اج کل ایک دوجے دے خیال رکھنے دا دور ہے. سیلاب نال جڑے عوام متاثر ہیں ان واسطے دعا بھی کریں تے نال اپیل بھی کریں کہ لوگ سیلاب زدگان دی بڑھ چڑھ کے مدد کریں. یہ ویلا ہے. اجازت ڈسو رب سونے دے حوالے.